In deze aflevering. Aya programma ya so fu takyanga mi, wo takyanga watu konde manfu. A fosi sandiwo accident na fade fene a gofu sanang na IMF. Yo taki mofa fade si sanang aya toekomst en diwo kaba disa actie sa de wan sabi. Tide ujaini para maharibo. Sai fende fa godi sana go na IMF. Ago fu sanang na IMF awang musani. Awang kodosani na fa galanti ese ka fu gwagode. Ala den sani di demu koti pu fika baka e fu de kaba kaba fu dudati. E ke den sama di kane demu pua woko fu di dena sanye du of fu di asosokali de jape e fu jo abi wan tape si fu poti de sama pe ai ni gewoon bedrijf e fu jabi wan plan fu seka de sotu sanape. E fu de sotu sanyaso no seka da mi den kita ki galanti abi woko fu woko gau bika a de sotu sanyaso mu seka fesi fa hi sani fu IMF ya sa gobun. Ago di galanche go na IMF na fende wan bonsani se sevi. Madina president shitaki na last year pi di wabi jape da ko luku makandi e fa ugo. Mi dati na shibun ay nya sanya so safe sevi. I give one tonel gimme. Me taki gimme sevi me sheke tonel. Me sheke umugo me sheke umugo IMF bika no ujaini wan city wasi pe wapo igo na wantase. En abu wan fo apisina ape na daki e figo kwa IMF da omen ta do e opogiu. Isa go ata konde fude yepi anga monisani, maar ook toe yo abi wan plan en demande abi ervaring. Dus mi denki e fu demande kong da isa poti a economie kom na PCP amude. Adati meke mi fene taki fu go na IMF awan bonsani. Ala wi sabi taki sana na abi moni safe. Dus sa umudu una tafa udu no. We fu dimia mukoli mi akaba de seker e fu kabagya sande. Biga te ilu kwembong da fawe gwa IMF we gwa ini mo paimang. Asani saide meke mi takya sanya so na IMF awang orga te wo kwanga deng dan ay mo tanga gi eke konde fu kompa ini den paimang. Adati na sande sama biabi fu taki fu fasa na igo IMF no jo taki fa desie ke sa na utang de tendi jau fesi. Fai shek ya moi konde fu ya utang de tendi jau fesi. We sana jai ni waga economy problem no. Ma asago bung anga sanang e fu du sa mudu en e fu wabi wan bulanti de se kasani. E fu miabe bung da wina du fu sei big gudu konde. Wabia lasani ainya dotifu ma de tenje kwa ufesho tanga dus mi shek ya utanga giuye. Aseibi tenja tuyali miabi. E fu mia consido yaso awan pikin cheke a uve mi kisi. Mina abi man. Bika amang abeli bibwanga mi. Da ifu mia consido yaso fu suku wan pikin bele fu nyampoti gwambe. Mina na wasan. En mia poigo fo se li de pikin fu mi bika den sefi abi den libi fu libi. To? Dus mi abi fu meke moiti fu mi sefi. Mi sheke de tenje kwa ufesi na de sama je tekyo kasi fu dusani den sefi de wandi na iwakti lanti a de sama ape omo gwanga fesi bika a de sama ape abia dekyati en te abi dekyati fosi isa dusani aini tanga teng maar de sama di iwakti lanti de sama di wakti politik da ilontu fala sandi mudo gambasi ala sandi mudo bel politik leider bel disi bel dati de sama ape au tanga giding. We, asa go boy. E fulanti solo gudaki. De meke de sama fustang a plan bung. Den chai de sama di e woko konsofa taki de bibia inya plan. Alla den pisi eke den prijs ini de wenki. E fu de plan fu de soort sana pese fise ka bung. Anga umet sotu ta sanyete. Ma aspe su tuang na taki efi ma kisi de sama fa konde konsofa taki de bibi na sepe wango fusa como pa ini. Mi hopu taki sanang kisi bon timang dinai fufu walan timoni anga de suta sande dami de seker taki sanang ogwanga vezi.
Aina ta pisi fa programa jo koyaso da de sama e aksi sani di jakaba fu stan so bon. Of wan sani di de wan sabi mo finifing. Da de bigi man fu yaso e gi piki na ala de san nape. Regering takyangami. Regering me begi takyangami. E fasandim akisi bon. Takyangami. Regering takyangami. Regering takyangami. Agi shanga piki. E aksi de sanya ke fade de en je kisi piki fu de joisti sama. Asani di me aksim sevi altijd nataki efu sanang na biwan team je pusani baka samana di fufu. Bika hiu e ye aso me de fufu aso mengwe ma na wasa na ipasa. De sama e waka lontwete e wasa be fulancho tekere muni baka efu de na uteken. Ada regering ya so awan regering je bibi ay ni den kutu baka. Afu dache de meke lanti solugutaki de teke mo kutu baka awoko. Sama fu a konde sefi, ma ook tu sama fu 12 konde kong fu ye piwi anga a leti a nya konde. En a openbaar ministerie o du alasani taki wisi sama duansani au soto. Ata vraag di me abi na a pisi fu a valuta a 12 konde money. One thing o kong jasan jo kengi taki de sama je bai wagi anga de sama je yuosu etang e meke we pay aini 12 konde money in plaats van sana money. So, akagide, awan kagide we ye fu. Ma asanju sa taki na taki, mo fu de sani di we gebruiken in konde, a 12 konde sene teke ding. Afu dache de meke, ome sama in konde, en vooral de sama die seli sani, e suku 12 konde money. Afasande de, po de sani de seli aini 12 konde money. Da son sama aksi ma fu saide, bika sanja so isani die sene teke. No, ma de mai doing fu di de wani pu de money baka. Maar mo belangrijk, de wanita kya money die de fene, awan fasti money, en hij lasi waarde. Afu dat je de momo. U luku bon na de ministerie, e fu alla sama, ju pocha woko, de kaba, fu du agan plan ju wani du yaso. Mi de kitaki a woko di wopoti yaso fu a herstelplan, anaude na a koni anga sabi fu de sama je woko de ministerie. Bika pisi de dati se kaka. A regering die si de no party a woko fieng aini di fase. A fosi wang na a fase pe undusani guagua a wande pasaka. Dufutu na wanju jaini no fu holela sanya wan pesi. En a tawang na a go fase dati we go no. Ainya fase jubem dusani guagua da bede belangrijk gi a ministerie fu Binnenlandse Zaken fu poti alasani a papila di defa nodu fu sa dwa woko ya. En a pisi de pasa moika bika udu wantu sani na ministeri di bede van nodu fa pisi de seka. En no we teke posisi fu seka de sani di mu seka fu afasa ju jaini no fa lasani sa waka bong fu stabila konde. A herstelplan asana sama sefi making en skifing. Dus te lukwen bong na sefi mekya sani desu de kaba fu doing eke famudu. A herstelplan a dade aso de sama fu DNA keuring goed. Dat want aki de sama fa gausu fu konde sevi tampu ne baka. Dan nou afika a de sama di mudwa woko den tima fa konde. En dati de space utu bikana de tima ya muchayeng fasa waka na fasi famu waka. En na momenti ya so meshe ke wi eke timang musoi saumang. Bika ube taki wo setting. We nou ayudo fu setting. En wo setting. Wabi businessplan gi de sama diwani op bedrijf en kan liever sanigi lanti. Gantangi fu asandi actie. A ministerie de bezig ka fu leli de lantimang fafu op bedrijf. En den begin na asefu bokopondo. Asandi a ministerie wani do na fu leli ala de lantimang fafu op je eigen bedrijf. En asanya so afu soso a ministerie edwing. Ala den soort sanye ke fafu berikan de money fu selia sanfi faye berikan den kosten die meke. Ala sani di isabi ye doet ya bi wan bedrijf a ministerie de kaba fu leli de lantima sande. En ana foto wawang a ministerie wan doet sanya mana ala den pesi e nya hi konde. Wabi mofuka anga komsaisi fu Paramaribo Noordoost. Fu leli de sama fu komsaisi fafu opo de egi bedrijf. Aka emo fonds wan fu den de ya so da a bestuur fieng dio se kain. Aka emo fonds ya na a pesi pe sama sago
te de wani opo den bedrijf, maar kan de wani sabi piki sani, ofu de wani money, ofu de wani leni money, fuka opa bedrijf ya, dan jij moet go. If you nou een business plan i wani skivi, ofu ini wanta sani, dan jij moet de. Zij de meke unabi wan egi go-to maatschappij. Ai kefa sural ko bekong, grasal code, zij de meke wise ya pui abi wan go-to mee so langa. Lanti wani pu mo fu aini a go-to woko. En voordat je de meke lanti de bezig e lugu, en voor sa opo wan egi go-to maatschappij. Maar te lugu atu, da je sitaki, ome fu den go-to pesi, de pesi sa fene go-to, de gi concessie ka asama. Da de sama ya dai baka, de nabi den woko sani, fu sa woko a go-to do a niveau fu een gang go-to maatschappij. Dus de bezig is zoekwete, en fu sa fene pesi, pefu woko a go-to yaso. Pika ya kataki op een go-to maatschappij, da wan pesi fu po a go-to zevi, inabi, ana woko. Mibe sa wani aksi lanti, e fu bebe sa yepi den yonku wang, den wanje gwa skoite. Anga bunkopu jali, da ube pai piking, maar da usabi taki, wabi wan jali ka. Den yonku wang ay nyakonde yaso fu, en a regering yaso sabia sanide. Sami kataki, ataki beina ala sani se kaka, fu se kan gide yonku wang taki ini wan fu den ka fende wan jali. En a wan di a regering yaso iseka, na wan di o se kan zodanig taki, ini wan yonku wang di pasa 18 jali. Of finya ukasi fusa baye egi jali. Wanko dosani yamu abin nawang jali ay nenta pete. Plus yamu kisi nawang jali ay nenta po. Da regere yaso me pa misi au seka wan jali gi ini wanfu di pasatina iti jali. Bika na sande yabi fa nodu fusa godo fusa bigi wan sani. Pisi sa we lugwete ngataki fausa du fu meke de yonku wang gebruika jali eke fajanga lanti taki. Taki tena tekia jali di lanti giding da de daigo seli baka, mana taki de tekia jali eke falanti giding bowo usune tapu moi fuisa tang. So an fasi da lanche fi bon taki a meke moi gide yonku wang en de fende wang pesi fu tang. We no me aksi a regering sang awani du giding gansama ay nyakonde ya. We regering me akisi yu takyanga mi meke mi sabi sa upasa nya konde ya anga den gansa mai gemi. So, efu mi sa piki na aksi taki sanga lanti odu giden gansa ma. Eke sama je woko ya so na AOV funds mi kan taki disi. Mi fustan taki a ministeri opo amoni fu den gansa ma abede sibiondo 520 nunu na wandusu SRD den gansa mai kisi. En a fasi fagan lanti dosan yazo adide shitaki jo mapaya moni yazo. Ma chou luku ata pisi baka fu libi sama fasi dawe shitaki astolia museka mo finyete bika luku fausa yepi de gansama mo bung ay nyatanga te aforal. Apisi de wabifu fika ingiden timang ma vifu a ofi fonds so langa de kaba seka de pisi de u de kaba fu seka samuse kana apisi fu yaso. Asoi taki agodiwe go na IMF omesa mana ifu staete. Afu datje de wodai go na professor Martin Schalkwijk dioye piwi angadeng aksi diwabi committee IMF. Wo luku de aksi diwabi committee IMF. Desama a konfu IMF defa nodu bika wo kisi steun fu ding fu kan yepi seka de money die kisi anga de pay maju mu pay ma ook tu fu seka koers. Mo fawe efi woko anga IMF dan a Wereldbank IDB anga ook tu a Caribbean Development Bank e langa wanagi akonde tu. A wisi wan sigishon do miljoen fu seka den projecten di sana wani seka. Maar ook toe voor alle dingen sani die sana wani do. En ook toe apisi voor den sama die sana abi voor pai. Debe wani voor sana woko nga IMF voor mo kisi fito. En so an fasi da usa gwaden baka voor takyanga ding voor an piki so mendi voor a pai man di wabia ding. De sama di wan ko investera ini sana sevi o lukutaki okay de seka ekonomi baka no usa gwenya konyai.
Dus jo luku ala sani bung de sitaki a konde a bien fan nodu fu wo koma kandi anga IMF. Bika so an fasi da we seka ekonomi fa konde ma ook tu we seka mo bete de gisanang de tenje kong. Bika if wa dweng au tanga fu tia konde igwa fesi. Udo na akaba fu a programa ya takyangami. If ya bisani fu aksi isa seno a mail kona taknangami 2021@gmail.com. Ainde ta programa di wochai komo da isa fenya okasi futaki sa yabi futaki of if yabi wansani di wani aksi. Dus tan luku a programa en luku ise efi bung.